को महापुरुष माने ह्यूमन सागर को ना नहीं खाई से जेत प्रतिष्ठित लोक होता जी होता ह्यूमन सागर को पैसा जी खाई से बांति करू निश्चित भाव जितेबले किसी युवक गृह विभाग जाकि पहुँची और अनुरोध रखी जे ह्यूमन सागर मृत्युर रहस्य खोलिबा दरकार पर्दाफाश हवा दरकार जो नाटक ये जो चली जो ह्यूमन सागर चलीगला तार अवर्तमान में आमे जो घटना सब देखुंट ह्यूमन सागर को एमाने कौ भली टर्चर करथिले जो पिला सकाळू गले गीत गाइब संध्या पर्यंत गाइब पुणी रेस्ट नाही रातिरे जीव प्रोग्राम करिया शोइबा बसिबा जार खाइबा ठीक नथिला आज पळि आउचंती गुरु महागुरु केते प्रकार लोक गुरु सब आउचंती जे आमे सब समवेदना जणियाकू भाई तमे ताके संगे बेसी मिसुथुलो तमे सिनेमार गीत तांकु नेकी करूथुलो से माने सिनेमार गाउथिले तमे ताके संगे ओतप्रोत भावे जड़ित मात्र तमे दिने तार भल मंद पचारिकी बुझिलो नाही आज से चलीगला माने कौन गोटे मानसिक जंत्रणा पाई पाई कि चलीगला ह्यूमन सागर भितर एत दुख थिला बोली साधारण लोक केमती जानवे सी तो गीत गाउची लोक ता गीत देखुं ताकू भल पाइबा दौरान जो मैंने सांगे रोते आज जो तार जो मैनेजर दीटा ना कौन से जो किए सब अच्छा हाँ से जी हो से जो तार जो मैनेजर सब ताकर भाषा देख तमे तम परिवार बापा भाई कि तुम किए तुम भौणी होते तमें कौन ये ता देह खराब थिला बेले खटई था जनक मल्टी ऑर्गन फेल्योर हो गला आउ तो देखुं कौ गोटे झील ना आउची से तार कौन कौन केते कौन नहीं कौन नहीं सब आलोचना होची माँ कौन कर्तव्य नाला माँ जो कहते मो पुओ को देखे दौन तुम देखे दौन केमी एक कथा कहवा कथा नुह ताकर गोटे परिस्थिति भल ना हेले भी गोटे प्रश्न रहा दरकार जे मो पुओ मो तापर मोर अधिकार अच्छी मो पुओ देह भल अच्छी कि ना कौन केमती रहा केमती कौन ता कथा बुझार मत आवश्यक थिला किंतु जेते आलोचना पर्यालोचना होची यापर आमे जेते कहले जेते भुकिले ह्यूमन सागर को न्याय मिलिबो कि आज जो गृह विभाग डीजी को पठेइचंती यार तदंत करिया पाई वर्तमान आईन फांदरे पड़िले ह्यूमन सागर मोबाइल माने कौन जो कॉल रेकर्ड टू आरंभ करी तार जो फोन पे जो पेमेंट किए कौन नहीं केते टंका नहीं किए कोटी घर किणी कोटी सुना हीरा मुदी किणी कौन किणी तांको स्त्री केते नहीं माँ केते खाता को जाइए कौ लोक माने केते पैसा पेमेंट करचंती केते पैसा बाबू माने खाइचंती ता पाखरे थिबा टहलिया माने सबू सामना को आसीबो एथर बाबू जेतेबेले माने कौन गृह विभाग निर्देश देलानी एथर आउ बंची परिबे नै केही एथर जो माने क्रिमिनाल आ भितरे को माने जो माने ह्यूमन सागर को मानसिक भावे फिजिकली मेंटली हारास करचंती से माने धरा पड़िबा निया दरकार कारण जड़े 35 वर्षर युवक आम ओडिशार जोड़े माने एते बड़ कंठशिल्पी जार माने गोटे 10 वर्ष धरी हिंदी इंडस्ट्री गोटे गायक को सुजोग दौन ओडिशार गाइबा कंठ जहाँ कहीं से कंठ को ये पूरण करूला ताकू तमे मारिदेल सी गोटे पिला मेडिकल जाऊँगी निजे जाऊँगी 5 दिन पड़ी मर जाऊँगी दुर्भाग्य ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଲିସନର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଗୀତ ଶୁଣନ୍ତି ସେମାନେ ତ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଡାଟା ପ୍ୟାକ୍ ପକେଇକିରି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିନି ଗୀତ ଶୁଣୁଥିଲେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଗୁଡ଼ିକ ହଜାର ହଜାର ଗୀତ ସେମାନେ ରେକର୍ଡିଂ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ସେ ପଇସା ନେଉଥିଲେ ପାଉଥିଲେ ତ ସେମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ଭାଇ ତାଙ୍କର ପା ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ପାଇଁ ଯୋଉ ମାଇକରେ ଗାଉଥିଲା ତାକୁ ଡେଡିକେସନ କରିଦେଲେ ସରିଗଲା ताकू डेडिकेशन करदे सरीगला कर्तव्य केवल ह्यूमन सागर सी अनईले जो स्टूडियो सब कटक जो गाँति भुवनेश्वर केतटा स्टूडियो अच्छा सी केवल अनईले ह्यूमन सागर आसिले आमर जहाँ 5,000 3,000 10,000 बेपार हम से कहीं ह्यूमन सागर दुख सुख बुझे से जदि पाखे वर्ष वर्ष धरिकी गाँव 10 वर्ष धरिकी गाँव ह्यूमन सागर आजिकाली गोटे लोक गोटे कई क्या जड़े देखीदे केतले तार भल मंद कथा पचारि बुझुंट एमाने पाखे घंटा घंटा धरिकी गोटे गोटे स्टूडियो गोटे गोटे दिन जाऊला अंततः स्टूडियो वाला पैसा नौला ह्यूमन सागर को पचारि पाइलानी भाई तू तो देह भल ना तू औषध खाऊनु रेस्ट नौनु
ମାସ ଗୀତ ଗାଅ ନା, ଟିକେ ଟେନସନ ତମ ତମ ଦେହ ଭଲ ହେଇଯାଉ। ଏକଥା କାହିଁ କିଏ କହିବ? ଗୋଟେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ବି ଗୋଟେ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟେ ମନକୁ ଆସୁଛି ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କହିବାଟା, ତଦନ୍ତ ହବ ନ ହବ କିଏ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହବ ସେଟା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କହିବା ପାଇଁ ବି କେହି ଆଜ୍ଞା ଆଗ୍ରହ ନା ନା, କରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁ କହିବେ? ସେ ବା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚଳୁଥିଲେ। ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ ହଉଥିଲା, ଯାହା ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ, ଷ୍ଟୁଡିଓର ମାଲିକ ମାନେ କେବଳ ନାଁ କମେଇକି ବଇଛନ୍ତି କୋଉଠି ନା ଆମେ ଅମକେଇ ଷ୍ଟୁଡିଓ ସମକେଇ ଷ୍ଟୁଡିଓ। ଷ୍ଟୁଡିଓ ବାଲା କାହିଁ କହିବେ? ସେ ବା ବେପାରୀ। ସିଏ କାହାର ଦୁଃଖ ଦୁଃଖ ସୁଖ ବୁଝିବେ କାହିଁକି? ସେ ଲୋକ ଅସୁବିଧାରେ ପଡୁ, ସେ ମରିଯାଉ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଚାଲିବା ଦରକାର, ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଆସିବା ଦରକାର, ମୋ ଏଠି ରେକର୍ଡିଂ ହବା ଦରକାର। ଏବେ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ହଉଛି ଯେ ଷ୍ଟୁଡିଓ ବାଲା ଯୋଉ ଷ୍ଟୁଡିଓକୁ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଯାଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ତାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ସାଙ୍ଗରେ କଣ କମିଶନ ଦିଆ ନିଆ ବୋଲି ଶୁଣା ଯାଉଛି। ତେବେ ଏଇଟା କଣ ୟା ଉପରେ ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ ହବା କଥା କି ତାଙ୍କର ନି- ଆକାଉଣ୍ଟ ଚେକ୍ କରାଯିବା କଥା କି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଷ୍ଟୁଡିଓ ମାଲିକଙ୍କର? ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରକୁ ନେଇକି ଯୋଉମାନେ ମାତ୍ରାଧିକ ଗୀତ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ବି କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ବା ଗୃହ ବିଭାଗ ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦଉଛି ପୋଲିସ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ହବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକି ପଚାରୁ ସେ କେତେ ଟଙ୍କା ଲେଖା ପେମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ, କାହିଁକିନା ପେମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ କେତେ, ଇଏ ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଦେନ ନେଣ କଥା ହଉଥିଲା। ଆମେ ଧରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସିଏ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ହେଲେ ସିଏ ମନକୁ ଧରା ପଡିଯିବେ। ଯୋଉମାନେ ବି ଆ ଭିତରେ ଦେନ ନେଣ କାରବାର କରିଥିବେ, ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଆଉ ସେ ଯୋଉ କଣ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ମ୍ୟାନେଜର ଭିତରେ ଯଦି କିଛି କାରବାର ହେଇଥିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇ ଯୋଉ ଆଇନର ଖୋଳତାଳ ହବ, ତା ଭିତରେ ବାହାରି ପଡିବ। ଷ୍ଟୁଡିଓ ମାଲିକଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ନବା କଥା। ନିଶ୍ଚିତ ସିଏ ପୋଲିସ ନବନି, ପୋଲିସ ନିହାତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନବ। କୋଉ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ସର୍ବାଧିକ ଗୀତ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଗାଉଥିଲା ତାକୁ ପଚରା ଉଚରା କରିବନି ପୋଲିସ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କଲେ? ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ପଚରା ଉଚରା ହବ। ସିଏ ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରିବ, ସେ ଚାରିଆଡୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରିବ। ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ମୃତ୍ୟୁକୁ କଣ ତାକୁ କିଏ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି? ତାକୁ ତ ମାରିଦେଇନାହାନ୍ତି କେହି। ସିଏ ମାନେ ଗୋଟେ ମାନସିକ ଫିଜିକାଲି ହାରାସମେଣ୍ଟ ହେଇକି ମେଡିସିନ ଖାଇ ଖାଇକି ମାନେ କଣ ପେନ୍ କ୍ଲିୟର ଖାଇ ଖାଇକି ତା ମାନେ ଜୀବନଟା ଅଲରେଡି ଚାଲିଗଲା। 5 ଦିନ ଭିତରେ ତାର ମଲ୍ଟି ଅର୍ଗାନ ଫେଲୁଅର ହେଇଗଲା। ୟା ପଛରେ ଆକୁ ଯୋଉ ମାନେ ଯୋଉ କିଏ ତ କେତେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସ୍ଲୋ ପଏଜନ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, କଣ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ହେଲେ ଧରା ପଡିଯିବ କିଏ କେତେ ଖାଇଛି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ନାଁରେ। ସବୁ ବାବୁ ଧରା ପଡିବେ। ସେଥିରେ କେହି ମାନେ ସେ ଯୋଉ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନରୁ କେହି ବଞ୍ଚିବେ ନାହିଁ। ଯୋଉମାନେ ବି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ପଇସାରେ ଗାଡି ଚଢୁଛନ୍ତି, ଘୋଡା ଚଢିଛନ୍ତି, ହ୍ୟୁମାନ କଣ ହୀରା ମୁଦି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ସବୁ ବାହାରିବ ଯେତେବେଳେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ହବ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଗୃହ ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଏହାର ଗୋଟେ ବ୍ୟାପକ ତଦନ୍ତ ହବ। ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର, ଯାହାକୁ ସର୍ବାଧିକ ଯୁବପିଢି ଯାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ସେଭଳି ଜଣେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ, ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ଆମର ଦରକାର। କାରଣ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥାଇ କମ ସେ କମ ଭାବିବ ଯେ ଯାହା ହଉ କିଛି ଲୋକ ମତେ ଥିଲେ, ମୋ ପାଇଁ ଲଢୁଥିଲେ, ମତେ ନ୍ୟାୟ ଦେଲେ, ମତେ ଯୋଉ ଭଳି ଟର୍ଚର କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେଖୁଥିଲି, ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଯେକୌଣସି ଲୋକ କାନ୍ଦି ପକାଇବ। ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ସେ କାନ୍ଦୁଛି ଗୋଟେ କଣରେ ଠିଆ ହେଇକି। ମାନେ ଗୋଟେ ଲୋକ କାନ୍ଦେ କେତେବେଳେ ନିରଳାରେ, ଯେତେବେଳେ ସିଏ ସେଇଭଳି ଦୁଃଖ ପାଏ ସେ ନିରଳାରେ କାନ୍ଦେ। ମାନେ ସିଏ କଣ ତାକୁ ଯୋଉ ଭଳି ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଲୋକ ଯାହାକୁ ସିଏ ବି ଭରସା କରିଥିଲା, ତାକୁ ଏମାନେ ଧୋକା ଏତେ ଦେଲେ, ସିଏ ନିଜେ ସମ୍ଭାଳି ପାଇଲାନି, କାନ୍ଦିଲା। ଯାହା ବି ହଉ, ଆଜି ଆମେ ଏଇଠି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାଙ୍କର କରିଥିଲୁ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ କଥା ଦେଇଥିଲେ ଶେଷ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ, କୁଆଡେ ଗଲୁ କୁଆଡେ ଗଲୁ, ଡକ୍ଟର ଜୟଶ୍ରୀ ଧଳଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ଫୋନ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସବୁ ଆସୁଛି। ସେ ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ ଗୀତ କହିଥିଲେ ଗାଇବା ପାଇଁ, ଗୀତ କାହାକୁ ଦେବେନି, ଜୟଶ୍ରୀ ଧଳ ଯାହା ହଉ ସେ କାହାକୁ ନ ଦେଇ ସେ ନିଜେ ସେ ଗୀତଟାକୁ ଗାଇଛନ୍ତି। ଗାଇକି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ଯୋଉ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। ଯାହା ହଉ ବହୁ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଲେ। ସେ ଗୀତଟି ମଧ୍ୟ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ରିଲିଜ ହେଲା, କୁଆଡେ ଗଲୁ। ସେ ତାଙ୍କରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ତାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମା ସବୁବେଳେ ସଦ୍ଗତି କାମନା କରୁ। ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରହୁ। ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଜିନ୍ଦାବାଦ। ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ହ୍ୟୁମାନ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ କହିଛନ୍ତି ସେ ହ୍ୟୁମାନ ମଧ୍ୟ ଗୀତ ଟଙ୍କାଟେ ବି ଗୀତ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେ ସାରା ଗୀତ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଆମେ କଥା ହେଇଛି, ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ନା ଆମେ ପଇସା ଦେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଟଙ୍କା ବି ନୁହେଁ। ସେ ପଇସା କଣ ହେ ଭାଇ, ଇଏ କି କଥା? ଯଦି ଜଣକୁ ପଇସା ଦେଇଛି, ସିଏ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ପଇସା ଦେଇଛି, ତମ ପାଖରୁ ସେ ପଇସା ନେଇନି, ତାହେଲେ ତା ପଇସାଟା କିଏ ଖାଇଲା? ତମେ ନେଲ, ଆଉ କିଏ ନେଲା? ତେଣୁ ଏଥିରେ କଣ ଅଛି? ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଯିଏ କହିଛି ବି, ଯିଏ କହିଛି, ଯୋଉ ଡାଇରେକ୍ଟର କହିଛନ୍ତି, ସେ ନିଜେ ନିଜେ ହିଁ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲେ ଯେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ପଇସା ସେ ନିଜେ ଖାଇଛନ୍ତି। ହଁ, ସେ ହୀରା ମୁଦି ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଭାବେ ଦେଇଛନ୍ତି କି କଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଯୋଉ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ସବୁ ଧରା ପଡିବେ। ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାଲିକାରେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ହବ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ,
से भल भाव गोटे इन्वेस्टिगेशन हम ना एमती छोट काटिया इन्वेस्टिगेशन ना ना किए साइंटिस्ट कौन से किए जानी आम कौन जाचु कथा हूँ साइंटिस्ट ये आमर केते प्रकार अच्छा केते साइंटिस्ट बुलूँ आमर जड़े साइंटिस्ट धड़ा भाया हेतुवादी अच्छा सी सब जो कहते हिंदू गोटे धर्म नुह तेणु केमी केते अच्छा से गुड़ा आम माने ये करवा नहीं प्रथम कथा ह्यूमान सागर ना जो मैंने पैसा खाई से ओडिशा रे धरा पड़ा दरकार ओडिशार लोक से जानवर दरकार कौ कौ महापुरुष माने ह्यूमान सागर को ना नहीं खाई से जिते प्रतिष्ठित लोक होता जी होता ह्यूमान सागर को पैसा जी खाई से बांति करू से परिवार ता माँ पाखे नहीं पहुँचू ता माँ ही ता पैसार अधिकारी आउ स्त्री जार धर्मपत्नी ता झील सी अधिकारी पाखे पैसा पहुँचा दरकार ह्यूमान सागर पैसा भाई जो मैंने खाई से बांति कर दिंतु ना पुलिस बांति करे नब ना ना सी फेरेबी कि न फेरेबे पुलिस इन्वेस्टिगेशन कले सी राडार भितर को आसवे कि न आसवे बोले पुलिस देखियो नहीं शुणु ये हूँ आम माने पूज्य पूजा होती आम माटीर पातालभेदी संस्कृति जो माने आम पूर्वज बा बड़ लोक को सम्मान दे शिखी ना कार दुखर ठिया ही ना सी मुहर कांद भर्ष उठ आमे तो दूर बाटर अच्छु आमे माँ के सहित मिशिनु कि ह्यूमान सागर मिशिनु ए गोटे दिटा गीत कौन करूँ ए बहु वर्ष तले 17-18 मसीह तेणु आमे एते कहीं जानू विषय किंतु आमे गीत शुणु आमे कौन नवीन बाबू को फैन गाई आमे ह्यूमान सागर फैन भाई आमर ह्यूमान सागर गीत आमे शुणुलु ह्यूमान सागर जिते गीत गाँति आमे समर्थन करूँ अनेक समय ह्यूमान सागर को आमे प्रशंसा करूँ जे ये जे ह्यूमान सागर ओडिशा रे से भली गोटे जड़े स्टार जे भी बॉलीवुड कंठशिल्पी भली गोटे कंठशिल्पी तेणु ताको नारे जो माने खाई से साइंटिस्ट हूँ से डायरेक्टर हूँ से फायरेक्टर हूँ जी भी पैसा खाई से पैसा तो ह्यूमान सागर तांको परिवार पाखे पहुँचवा दरकार ह्यूमान सागर पहुँचले कहीं परिवार चलियापाई झीटे छोट झीटे बड़ हम तार बापार ना थिला बापा एते परिश्रम कर अंततः झील केबे जेमिति ता भविष्य अंधार न हो से झीटी जमी भलरे चलू तार शेष जीवन पर्यंत सी जेपर्यंत भी रही से बासा हम तार झीटे ता माँ पुणी पैसा कौटू आण तेणु जो मैंने भी ह्यूमान सागर पैसा रखिंट खाई दयाकोरी ह्यूमान सागर परिवार को फेरई दिंतु देह भूमि तू आस गोटे ट्रिटमेंट करा तुम जनईदेव तो देह भूमि पैसा रिटर्न करा तुम बुझीद ये हाँ हाँ मार्च लेकिन परवर्ती मुहूर्त कहीं पेसेंट कले तापर से रही यहाँ तो गोटे इन्वेस्टिगेशन कथा जितेबाला सी तुमको कहते जे मु गीत गाई पार्नु बहुत आडभांस नहीं जाइए मु सोशल मीडिया रे काले मत लोक समालोचना करेंगे कहीं ह्यूमान सागर वास्तव में जो सोशल मीडिया डरे सी तार जो बाइट्रे आम देखी जे सी कहे भाई तुम मु कौन कहीदेवी तुम मत कमेंट कर मत ट्रोल कर सी से डरे से गणमाध्यम को आसीपारे वास्तव में जो मैंने भी दायित्व नहीं आम गणमाध्यम डाकिकी ये करें कहीं कले कौन बाध्यबाधक ना कौन बाध्यबाधकता थिला कि चाप थिला सेटा गोटे इन्वेस्टिगेशन होबा दरकार पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन करिवो से सबुआडू देखी इन्वेस्टिगेशन करू जे ह्यूमान सागर जदि जार नहीं था पैसा पाखे जो आडभांस नहीं से आडभांस से जो फेरी पाइले कि ना ये पैसा किए क्या पाखे रहा से पैसा खाइला किए ह्यूमान सागर पाखे रहा कि मैनेजर पाखे रहा ये स्पष्ट हवा समय आसी जदि इन्वेस्टिगेशन सरकार करुँच सरकार को अनुरोध ये मूलरू चूल पर्यंत समस्त को राडार भीतर नियंतु समस्त को इन्वेस्टिगेशन करूँ क्या कथा शुणुतु नहीं दरकार पड़े आम फोन आसिक चेक करूँ आम केतबे ह्यूमान सागर सागर कथा कि कौन है तेणु समस्त को राडार भीतर नियंतु आम तो गीत फीत धंदा करूँ जो मैंने गीत कर देखा जाऊ किए क्या सागर सर्वाधिक कथा है मैनेजर को फोन जो मैंने पीए थे पीएसओ जो मैंने फोन उठाऊले से फोन टोटाल जांच करा जाऊ ट्रैक रेकर्ड जांच करा जाऊ को जगार किए क्या सागर केते समय कथा है प्रेमानंद कहते माँ मारी दिया किंतु कहले मु कहबिनी किए मारी कौन से कथा अरे कहबे कहीं तुम शिष्य तुम कहबनी तुम शिष्य को मारदे आमर ये किए क्या गोटे कहीदे आम चिन्हा पिला को आम छाड़ूनु
ନା ଆମ ମାରି ସିଏ କହିଥିଲେ ସେଟାକୁ ସେ ତାକୁ ଲଢିବା କଥା ନା ଆଉ ଇଏ ସବୁ କଥା ଠିକ ନୁହଁ। ଇଏ ଯୋଉ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି ତଦନ୍ତ ହଉ। ହଁ ତଦନ୍ତ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ, ଚୋର ସାଧୁ ଡକାୟତ ସବୁ ତା ଭିତରେ ପଡିବା। ତଦନ୍ତ ହବା ଦରକାର ବା। ଯଦି ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ତାଙ୍କ ଭାର ନେଇଛନ୍ତି, ତଦନ୍ତ ହଉ। ସରକାର ମଧ୍ୟ କିଛି ସେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୀତ ଗାଇଥିଲା ବୋଲି କିଏ ଗୋଟେ କହିଲା, ସେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୀତ ଗାଇଥିଲା ବୋଲି ସେ କଥା ନୁହଁ। ସରକାର ଯେତେବେଳେ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଆଣିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ସେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଗାଇଛନ୍ତି। ମୋହନ ବହୁତ ବଢିଆ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି, କଣ କେତେ କେତେ ଗୀତ ଆପଣଙ୍କର ଗାଇଛନ୍ତି, ପିପୁଲ ସିଏମ। ତେଣୁ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ସେ ଯୋଉ ଆଙ୍କର ନୁହଁ, କାହାର ବାପାର ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହଁ, ସେ ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ପତ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ଶିଳ୍ପୀ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ଆମର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆଉ ତଦନ୍ତ ସେଇଭଳି ହଉ। ମାନେ ଅମଳ ଚୂଳ ତଳଠୁ ଉପର ଯୋଉମାନେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ରାଡାର ଭିତରେ ଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାଡାର ଭିତରେ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରକୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଉ। ଧନ୍ୟବାଦ।